درود بر شما بینندگان عزیز. در آغاز هفته نو سرخط خبر هست منظورتان از استودیو مرکزی رادیو آزادی در نشر نوبتی 19 اپریل درباره تشویق شورای علمای اسلامی تاجیکستان برای گرفتن واکسن از کووید 19، جنجال روسیه و چخیا بر سر اخراج دیپلمات ها، ادامه شکار مهاجران در شهر و نویه های روسیه و دیگر تازه های تاجیکستان و جهان اطلاع می‌دهیم. شورای علمای تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت کرده است در ماه رمضان از واکسن گیری بر ضد کووید 19 خودداری نکنند. خادمان دین در یک مراجعه خود با اشاره به مرکزهای فتوای کشورهای عالم اسلامی گفتند گرفتن روزه را نمی‌شکند، زیرا آن غذا به شمار نرفته بدن را قوت نمی‌بخشد. بنابراین به مردم تاجیکستان توصیه شده است که در نقطه‌های مخصوص طبی که از جانب وزارت تندرستی تشکیل گردیده است به تأخیر از واکسیناسیا گذرند. تاجیکستان در دایره معرکه واکسن زنی بر ضد کرونا ویروس که از 22 مارس آغاز شد در 3 مرحله بیش از 5,800,000 نفر را واکسن خواهد زد. کشور 192,000 وای واکسن استرازینیکا را رایگان دسترس کرده است و قرار است در نوبت بعدی 624,000 دانه از این نوع واکسن را وارد نماید. تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری حجم انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه را نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 43% زیاد کرده است. طبق اطلاع آژانسی امور کشور در ماه‌های ینور تا مارس به مبلغ بیش از 9 میلیون دلار به خارج برق فروخته شده است. سال 2020 این رقم زیاده از 6 میلیون دلار را تشکیل داد. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که انتقال برق در دوره تیر ماه و زمستان تنها به افغانستان و آن هم به مقدار کم صادر می شود. در همین حال در خود تاجیکستان ساکنان دهات برق را تا هنوز با محدودیت می گیرند. شرکت برق تاجیک هفته گذشته اعلان کرد که در ماه رمضان لیمیت برق سبکتر می شود. ولی کی ساکنان برق را به پرگی خواهند گرفت پاسخی دقیقی نیست. 3 جوان ساکن دوشنبه در پی یک صدمه نقلیاتی در روی دوشنبه رشت به هلاکت رسیدند. صدمه شب 17 اپریل در کیلومتر 49 نویه فیض‌آباد به عمل آمده است. ساکن 18 ساله نویه فیض‌آباد که در سر چنبر ماشین اوپل اسرا بود از عهده اداره آن برآمده چپه می شود. در نتیجه از جراحت‌های برداشته 3 مسافر این ماشین که از 17 تا 22 سال داشتند در جای حادثه هلاک می گردند. قربانیان را ساکنان محلی از داخل ماشین بیرون میکشند. راننده با جراحت‌های وزنی به بیمارستان انتقال یافته است. در همین حال منابع رادیو آزادی گفتند برخی از این مسافران خوانندگان مکتب‌های 51 و 72 شهر دوشنبه بودند. روسیه دستور داده است که 20 شهروند چخیا تا آخر روز سه‌شنبه 19 اپریل از این کشور بیرون شوند. پیش از آن چخیا 18 دیپلمات روسیه را با جاسوسی عیبدار نموده طلب کرد از خاک چخیا بیرون روند. وزارت کارهای خارجه چخیا میگوید این تصمیم در رابطه با ترکیش در انبار اسلحه در سال 2014 است که باعث فوت 2 شهروند چخ شده بود. دیروز در میدان نزدیک سفارت روسیه در پراگ اعتراض مردمی برپا شد. گرد آمدگان با پرچم‌های اتحادیه اروپا و شعارهای ضد روسیه در قطعنامه امضا گذاشته تقاضا نمودند که اتحادیه اروپا از چخیا حمایت کند. پلیس تعینات خاص اعتراضگران را احاطه نمود. 7 نفر برای پوشیدن کچوپ به دیوار سفارت روسیه برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. روز شنبه وزارت کارهای خارجه چخیا اخراج 18 دیپلمات روس را امر داده ابراز داشت که آنها در ترکیش انبار اسلحه واقع در منطقه وربیدیتسه سهم داشتند. کارشناسان میگویند اخراج دیپلمات‌ها سببگار عمیق‌ترین بحران در روابط روسیه و چخیا شده است که سال 1989 بعد انقلاب مخملین از زیر نفوذ مسکو بیرون شده است.
дар шаҳроноияҳои Русия барои ошкор кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ амалиёти мақомоти полис ҷараён дорад. аз ҷумла охири ҳафтаи гузашта дар шаҳри Санкт-Петербург кормандони полис беш аз 2000 манзилро бо ҳадафи муайян кардани хонаҳои ба истилоҳ резинӣ тафтиш карданд. дар пайи гузарондани кофткоб дар 235 бинои истиқоматӣ наздики 100 муҳоҷирони осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикону ӯзбекҳо барои буду боши ғайриқонунӣ ба шӯъбаи полис бурда шуданд. вазорати корҳои дохилии Русия барои қонунӣ кардани буду боши муҳоҷирон дар қаламрави он кишвар то 15 июни имсол муҳлат дод. ба ҳисоби ин ниҳод баъди зодагони Ӯзбекистон аз ҳама бештар муҳоҷирони тоҷик ғайриқонунӣ дар Русия кору зиндагӣ доранд. охири ҳафтаи гузашта ду тифли 4 ва 5 сола ки апаву хоҳар буданд дар дарёи Кофарниҳон ғарқ шуданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар медиҳад ин хоҳарон сокини ноҳияи Рӯдакӣ буда рӯзи 14 апрел аз хона баромаданд. ҷасади яке аз онҳоро рӯзи 15 апрел 20 километр поёнтар аз манзили зисташон дар соҳили дарёи Кофарниҳон ва дуввумиро 5 километр дуртар аз ӯ низ дар соҳили дарё пайдо карданд. сабаби марги ин кӯдакон ба беназорат мондани онҳо аз сӯи волидайн марбут дониста мешавад. як мошине ки аз Тоҷикистон ба Туркия пахта мебурд дар роҳ ба коми оташ рафт. ронандаи мошини боркаш дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ҳодиса 2 рӯзи пеш ба амал омад. ба гуфтаи вай мошин худ ба худ оташ гирифт. ронанда осеб надид, аммо 18 тонна пахта сӯхта нобуд шудааст. мусоҳиби мо зарари расида аз ин сӯхторро наздик ба $50,000 ҳисоб кардааст. дар ноҳияи Сангвор собиқ тавилдара барои зарардидагони офатҳои табиӣ бинои нави паноҳгоҳ ба истифода дода шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд ин паноҳгоҳ ба хотири коҳиш додани зарари офатҳо бо мусоидати бунёди Оғохон оид ба макони зист ва дафтари Швейтсария сохта шудааст. 2 соли пеш дар ин минтақа бар асари тундбод ва кӯчиши тарма чандин манзил вайрон ва даҳҳо чорпои мардум кушта шуд. дар Тоҷикистон ки аксари манотиқи аҳолинишинаш дар мавзеъҳои кӯҳӣ ҷойгир аст, дар баробари офатҳои табиӣ зафпазиранд. ҳамасола ин кишвар аз селобаҳову заминларза ва сангрезиву тармафароид 10 миллион сомонӣ хисороти молӣ бардошта 10 нафар ҷони худро аз даст медиҳанд. соли ҷорӣ сафари хориҷиён ба Тоҷикистон 80% камтар шудааст. бино ба маълумоти расмӣ дар умум аз аввали сол каме беш аз 100,000 нафар атбои хориҷӣ ба Тоҷикистон омаданд ки ҳудуди 58,000-ашон сайёҳон буданд. дар ин муддат аз ҳама бештар сокинони давлатҳои муштаракулманофеъ ё худ ИДМ аз Тоҷикистон диҳдан карданд ки 73%-ашонро зодагони Ӯзбекистон ташкил додааст. зимнан дар соли ҷорӣ сафари тоҷикистониён ба хориҷа низ тақрибан 86% коҳиш ёфтааст. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. падари Солеҳ Солиев, ҷавони 31-солаи тоҷик ки чанд рӯзи пеш дар Туркия бо гумони ҳамкорӣ бо Доиш дастгир шуд, мегӯяд дар бораи фарзандаш худи ӯ ба мақомот хабар дода буд. вале ба қавли Иброҳим Солиев, писараш бо гурӯҳҳои тундрав иртибот надорад ва дар Туркия ба тиҷорат машғул буду гоҳе ҳамчун устои барқ кор мекард. Иброҳим Солиев гуфт писараш соли 2015 бе ризояти ӯ аз Русия ба Туркия рафт. ба хотири ҷилавгирӣ аз эҳтимоли пайвастани фарзандаш ба гурӯҳҳои ҷиҳодӣ, Иброҳим Солиев ба милиса ариза навиштааст. бино ба иттилои додситонӣ, мақомоти тоҷик ҳанӯз соли 2016 Солеҳ Солиевро бо иттиҳоми зархаридӣ таҳти пайгард қарор дода буданд.
вазирати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти 2 сокини шаҳри Норак хабар медиҳад, ки ба тайёр кардан ё ба фурӯш баровардани пулҳои қалбакӣ гумонбар мешаванд. Ба қавли манбаъ, муттаҳамон ҷавони 23 ва як ноболиғи 17-сола дар давоми моҳи март ва апрели имсол аз шиносашон марди 28-сола $7800 амрикоӣ қалбакиро дастрас намуда ба 2 нафар сокини шаҳри Норак фурӯхтанд. Аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. ва акнун рӯ меорем ба бозори дар бораи қурби асъори хориҷии воқеӣ дар Тоҷикистон. Бонки миллӣ нархи $1-ро 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 56 дирам таъин кардааст. имрӯз 19 апрел нархи 1000 рубли русӣ 148 сомониву 80 дирам муқаррар шудааст. бинандагони азиз, сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарам, аммо бо шумо хайрхош намекунам, зеро дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. рӯзи хуш ва то мулоқоти навбатӣ.